बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गरीब और बेरोजगार अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। महंगाई की 27 अवाम पर हुकूमत ने एक और महंगाई बम गिरा दिए है। इससे कुछ देर पहले ही वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 103 रुपए 69 पैसे तक पहुंच गई है, जबकि 3 रुपए के इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत 108 रुपए 44 पैसे मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत भी 5 रुपए फी लीटर जो है उसमें इजाफा हुआ है, जिसके बाद साफ जाहिर है कि एक दफा फिर से दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा और अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ के नए पाकिस्तान में गफलत, कोताही और बदइंतजामी के बड़े बड़े रिकॉर्ड तो तोड़े ही गए हैं। जब से मौजूदा हुकूमत कायम हुई, अवाम पर बार बार महंगाई के बम गिराए जाते रहे हैं। आम आदमी का जीना मुहाल होता चला गया। तब्दीली सरकार के दौर में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में जब जब तब्दीली की जाती रही, चीजें महंगी होती चली गईं, जिसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। मामला चीनी का हो, आटे का हो, हुकूमत बड़े बड़े ऐलानात करती रही, इंक्वायरी कमीशंस बनते रहे, तहकीकात होती रही और सब कुछ माफियाज पर डाला जाता रहा। लेकिन इस साल के वस्त में पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक एक ऐसा बहरान तब पैदा हुआ जब हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया था, मगर इदारों ने गफलत, कोताही और बदइंतजामी के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए। कीमतें कम हो गईं, मगर सस्ते तेल की दस्तयाबी पर सवालात उठने लगे। देखते ही देखते पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई, अवाम खार होती रही। हुकूमत को अपोजिशन जमाते ही नहीं बल्कि अवामी हलकों में भी काफी तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इस बहरान में मुलविस माफियाज के खिलाफ जो है वो तहकीकात का ऐलान किया गया था और अब उसी तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और उसमें सेक्रेटरी पेट्रोलियम और डीजी ऑयल को कसूरवार ठहरा दिया गया है। इसके साथ साथ हुकूमती सतह पर बदइंतजामी और गफलत से भी पर्दा हट गया है। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है जी कि डीजी ऑयल डॉक्टर शफी आफरीदी गैर कानूनी तौर पर कोटा मुख्तस करने में मुलव्वस हैं। तहकीकात ये बताती है कि इस बहरान के दौरान सेक्रेटरी पेट्रोलियम के किरदार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी बिना पर दोनों जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेट्रोल बहरान की बड़ी वजह तेल की दरामदात पर पाबंदी भी थी। ये पाबंदी की सिफारिश ऐसे वक्त में की गई जब पेट्रोल आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो गई थी। ताहम मई और जून में पेट्रोल खरीदा गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से कीमतें बढ़ाने तक कंपनीज ने तेल की सप्लाई रोक दी थी। निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पेट्रोलियम बहरान का बाइस बनी। पेट्रोल पंप्स को जानबूझकर पेट्रोलियम की सप्लाई रोकी गई। कंपनीज के पास जखीरा होने के बावजूद मसनूई बहरान जो है वो पैदा किया गया। बहरान के दौरान हुकूमती इदारों ने कंपनी के जखीरे की जांच पड़ताल नहीं की, जबकि इंक्वायरी कमीशन ने बाज मार्केटिंग कंपनीज के लाइसेंस को गैर कानूनी करार दे दिया था। बताया गया है कि कंपनीज के पास ऑयल जखीरा करने की गुंजाइश ही नहीं है। 20 दिन तक तेल जखीरा न करने की मुजरिमाना गफलत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कंपनी से 20 दिन तक तेल जखीरा न करवाना ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ओगरा की नाकामी करार दिया गया है। रिपोर्ट में कमीशन की जानिब से ओगरा को तहलील करने की भी सिफारिश की गई है और कहा गया है कि 6 महीनों में कानून साजी करके ओगरा को तहलील किया जाए। तहकीकाती रिपोर्ट में बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है और ये रिपोर्ट जब आज काबीना इजलास में पेश की गई तो मेंबरान को FIA अफसरान की जानिब से प्रेजेंटेशन भी दी गई थी। इत्तलात के मुताबिक जबकि बाद में इस रिपोर्ट पर बहस हुई, मुतल्लिका वजारतों को काफी तनकीद का निशाना बनाया गया। पेट्रोल बहरान रिपोर्ट पर वफाकी वज़रा ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर से काफी सख्त सवालात किए हैं। पूछा गया कि मुतल्लिका वजारत ने पेट्रोल बहरान पर क्या काम किया, बहरान आने के बाद वजारतों ने क्या जिम्मेदारियां निभाई, जबकि वज़रा की जानिब से पेट्रोल बहरान में मुलविस ऑयल कंपनीज के लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा भी किया गया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दिया। तहकीकाती कमीशन की सिफारिशात का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। इत्तलात के मुताबिक कमेटी में वफाकी वजीर शफकत महमूद, शेरी मज़ारी और असद उमर साहब शामिल होंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इस सब के दौरान हुकूमत करती क्या रही,
जब आवाम को चूना लगाया जा रहा था तो आखिर मुत्तलका वजीर क्या कर रहे थे? अब रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई हो भी पाएगी या नहीं? कहीं इस कमीशन की रिपोर्ट का हाल भी शुगर इंक्वायरी जो कमीशन रिपोर्ट थी उस जैसा तो नहीं हो जाएगा? क्या जिम्मेदारों को सजा मिल भी पाएगी या नहीं? और सबसे बढ़कर ये कि आवाम की जेब से निकाला गया जो पैसा है वो आवाम को मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा? क्योंकि ये एक ऐसा नुक्ता है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बड़ा जोर होता है, तो ये भी सवाल जो है वो बहुत अहम है। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जी रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना भी है। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने है, यकीनन आपकी नजर से भी गुजरी होगी। आपका क्या ख्याल है जो बदइंतजामी हुई, घपले सामने आए, किसके खिलाफ चार्जशीट है? देखिए, प्राइमरली तो ये हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है ना। हर चीज की जिम्मेदारी जो होती है या जिम्मेदार जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी काबीना होती है और काबीना की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये जिम्मेदारी प्राइमरली जो है वो तो हुकूमत पे आती है। अब हुकूमत के किन लोगों के ऊपर आती है, तो ये रिपोर्ट में तो डीजी ऑयल के ऊपर ये बात काफी छोड़ी है, लेकिन डीजी ऑयल जो कि डॉक्टर हैं, इनको किसने लगाया है? ये सेक्रेटरी साहब के कहने पे समरियां नहीं जाती हैं जब तक कि वुज़रा इसको साइन ना करें। ये जो लगाया था, देखिए उस वक्त बैन लगा जब दुनिया में तेल सस्ता तरीन था, उस वक्त इन्होंने कहा कि अब आप तेल इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो जो इंक्वायरी रिपोर्ट ने एक बात करी है कि पाकिस्तान को जो हमारे सार्फिन को या हमारी हुकूमत को जो फायदा हो सकता था सस्ता तेल लेने से, वो आपने उसकी पॉसिबिलिटी दरवाजा उस पर बंद कर दिया। और उसके बाद जब वो तेल नहीं सके तो फिर महंगा कर दिया तेल, फिर आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, ऑयल मार्केटिंग कहानी के बेचो, उन पर बहुत छोटा सा जुर्माना लगा दो उनके जखीरा अंदोजी के एवज। तो ये बहुत सारी गलतियां थी जो मेरे ख्याल से वजारत जो है वो उसकी जिम्मेदार है और हुकूमत जिम्मेदार है। अच्छा मिफ्ता साहब, तेल जब सस्ता हो गया था तो उसकी दरामदात पर पाबंदी लगा दी गई थी, फिर मई और जून में खरीदा गया, फिर उसकी सप्लाई जो है वो रोक दी गई। उस वक्त तक कार्रवाई रोकी रखी गई जब तक हुकूमत जो है उसने कीमतें नहीं बढ़ा दी। तो फिर इस बात से तो ये वाज़े होता है कि सोची समझी प्लानिंग के साथ जो है ये हुआ, और प्लानिंग इस चीज की थी कि पैसा कैसे बनाया जाए। देखिए ये देखिए मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो मई के अंदर जो सॉरी अब मार्च के एंड में जो अप्रैल में जब ये रोकी थी इंपोर्ट, जब ये तो मतलब क्लासिकल मिस्टेक है कि इतनी सस्ती है। और ये जो इतनी एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि हमारी लोकल रिफाइनरी को मसला था, तो वो खुद ब खुद आप लोगों को परमिट दे देते। अगर एक्स्ट्रा होती तो वो नहीं खुद नहीं मंगवाते। और मतलब ये कोई जवाज नहीं था कि उसको रोक देने का। और फिर उसके बाद जब एक मरतबा आपने बैन खोल दिया और प्राइसेस जब तक नहीं बढ़ाई थी और जिस तरह ये ब्लैकमेल हुए हैं, तो ये इस जगह पे नहीं, लेकिन जहां पे भी चीनी की प्राइस बड़ी, बोला हमको चीनी के वालों ने ब्लैकमेल कर दिया। आटे की प्राइस बड़ी, बोलते हैं वहां पे माफिया है। लेकिन आटे की प्राइस तो इन्होंने जानबूझ के स्मगल करवा के बढ़ाई है ना। कौन सी माफिया है? जो लोग काबीना में बैठे हैं उनको आप माफिया भी बोल रहे हैं, काबीना में भी रखे हुए हैं। मतलब फिर ये तो अजीब सी बात। आपको क्या लगता है मिफ्ता साहब कि ऐसे कौन से इकदाम थे जो उस वक्त हुकूमती सतह पर उठाए जा सकते थे ताकि अवाम को खमियाजा ना भुगतना पड़ता? खमियाजा क्या बल्कि फायदा शायद थोड़ा बहुत मिल जाता अगर आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम हुई थी तो? नहीं, बहुत फायदा हो जाता। ना सिर्फ गैस में फायदा हो जाता आयशा साहिबा, एलएनजी के अंदर भी आप देखें कि इनको एलएनजी जो $3.70 या $4 तक मिल रही थी, वो आज इनको $15 और $20 की प्राइसेस आ रही हैं। तो मतलब ये अरबों का नुकसान कर रहे हैं मंथली। ये क्योंकि ये इनके अपने पैसे नहीं है, लोगों के पैसे हैं, लोग सार्फिन की जेब से जा रहा है। तो ये अपनी नौकरियां बचा रहे हैं, ये अपनी अयाशियां कर रहे हैं, ये अपने मौज मेले कर रहे हैं और यहाँ पे काम नहीं कर रहे जो बेसिक काम होता है। जब ऑयल खरीदने का वक्त है तो ऑयल नहीं खरीदते, जब गैस खरीदने का वक्त है तो गैस नहीं खरीदते, जब गेहूं खरीदने का वक्त है तो गंदम नहीं खरीदते। मतलब इन्होंने कोई काम नहीं करा। ये नालायक लोग बैठे हुए हैं जो कि बस इख्तिदार की हवस के अंदर पागल हो चुके हैं। और ये बस सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि जिस किस्म का क्रोनी कैपिटलिज्म पाकिस्तान में आजकल है, जिस किस्म की करप्शन पाकिस्तान में आजकल है, शायद इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। लेकिन ये करप्शन इसलिए भी नजर नहीं आ रहा कि एक तो इनकी नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है, मीडिया पे पाबंदी है, लेकिन साथ साथ ये इतने नालायक भी हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा कि नालायकी नालायकी का आप जिक्र कर रहे हैं। मुझे ये बताएं मिफ्ता साहब, कहां पर गलती या कोताही हुई जो ना होती तो शायद हालात ऐसे ना बनते?
देखिए, अगर ये उस वक्त इंपोर्ट रोकते ना रोकते तो ना रोकते। जितनी भी कंपनी खुद अपना इंपोर्ट कर लेती और अपनी स्टोरेजेस मैक्सिमम कर लेती। इनको इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी चाहिए थी कि रिफाइनरी यहाँ पे कितनी चल रही है। ये उस वक्त गैस भी इंपोर्ट कर सकते थे और ऑयल भी इंपोर्ट कर सकते। अगर हमको हमारी गैस को कम करना होता, क्योंकि हम यहाँ पे $5 की गैस खरीदते हैं कोहाट से, कड़क से और करक और कोहाट से, तो वो स्लो कर सकते थे। हम अपना तेल को स्लो कर सकते थे और हम दुनिया भर से अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो वो ले लेते। उसके बाद हम स्टोरेज बन लेते। 2 साल में ये हुकूमत ये भी बात कर ले कि कितना स्टोरेज इन्होंने बनाया है। तो इन्होंने 1 किलो मतलब 1 किलो ऑयल रखने का स्टोर बनाया है। जैसे पाकिस्तान की डिमांड बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। क्या स्टोरेज इन्होंने रखा है? क्या ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फोर्स कर सकेंगे आप अपना माल निकाल के बेचें? ये नहीं कर सके। वो जिन्होंने सस्ता खरीद लिया था वो इंतजार करते रहे कि जब तक महंगा नहीं होगा हम नहीं बेचेंगे। वो कम नफे पे बेचने के लिए तैयार थे। हुकूमत जो है कि इतनी कायल है, किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से अपना ऑयल जो उसने इंपोर्ट करा होता है और डीम ड्यूटी वगैरह हमने दी हुई होती है, उसको हम बिकवा नहीं सकते। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी नालायकियां हैं इसमें। मिफ्ता साहब, मैं देख रही थी कि इस रिपोर्ट में कुछ चीजें जो कि साबिका हुकूमतों के खिलाफ भी हैं, जिसमें एक पॉइंट जो है वो अंधाधुंध ऑयल कंपनीज को लाइसेंस देने का भी है। अब भारत बड़ा मुल्क है, 7 कंपनीज है वहां पर। हमारे यहाँ पर 3 गुना भारत से ज्यादा कंपनीज है। कंपनीज के पास ऑयल जखीरा करने की गुंजाइश भी मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको लाइसेंस मिलते रहे। कैसे मिलते रहे? देखिए, ये मुझे नहीं पता कि ओगरा ने क्यों लाइसेंस दिया। ओगरा लाइसेंस देती है, लेकिन मतलब ऑयल कंपनी ज्यादा होने से ऑयल की शॉर्टेज का कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब इफ एनीथिंग, अगर ज्यादा कंपनियां हैं तो ज्यादा इंपोर्ट कर लेती हैं, तो इफ एनीथिंग कंपटीशन इधर बढ़ जाएगा, प्राइस सस्ती हो जाएगी। और मतलब ये देखें, सच्ची बात ये है कि कि इस दौर में शॉर्टेज हुई है। आप जो मर्जी चाहे मुस्लिम लीग नून को बुरा भला कह लें, हमारा कसूर नहीं है। ऑयल कंपनीज तो ज्यादा थी ना, कम तो नहीं थी। ये तो नहीं कह सकते आपके कम थी इसलिए शॉर्टेज हो गई। ऑयल कंपनीज तो ज्यादा थी। आपका काम नहीं, मैं तो रिपोर्ट में मौजूद जो पॉइंट है उसी के हवाले से बात करी ना, कि ऑयल जखीरा करने की जब गुंजाइश ही कंपनीज के पास मौजूद नहीं थी, तो फिर उनको कैसे लाइसेंस दिया जा सकता है? आयशा, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो जखीरा उनसे कम की पाकिस्तान में कैपेसिटी कम तो नहीं है ना कुछ बड़ी होगी कैपेसिटी ज्यादा कंपनी आने से। 9 कंपनियों को इन्होंने 25 लाख रुपए का, सब मिलाकर 25 लाख रुपए का इन्होंने जुर्माना लगाया। अब 25 लाख रुपए इस ऑयल के अंदर जिधर अरबों और खरबों का बिजनेस होता है, मतलब कोई मायने नहीं रखते। वो कंपनी जो है वो आधे दिन में 25 लाख रुपए कमाती है, दिनों के करोड़ों रुपए कमा रही होती है। उसको वो 9 ऑयल कंपनियां जिन्होंने के पास ऑयल इधर था और नहीं बेच रहे थे, उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं था। उनको आप फोर्स नहीं कर सकते थे बेचने का। तो ये जितनी भी कंपनियां थी, लेकिन जो 9 कंपनियों के पास ये तेल रखा हुआ था, आपने क्यों नहीं बिकवाया? और आखिर के अंदर वही हुआ कि जब नुकसान के अंदर सौदा करना पड़ा तो पीएसओ जो थी हुकूमत की कंपनी, उसने नुकसान किया। आपने किसी और को अगर फोर्स कर लेते तो ये वक्त नहीं आता। और 8 अरब रुपए का पीएसओ को नुकसान, पता नहीं कितने सैकड़ों अरब रुपए का मुल्क की मईशत को और लोगों को नुकसान। अच्छा, चले मिफ्ता साहब, अगर बद इंतजामी थी, हालात खराब थे, तो चले इतना क्रेडिट तो मेरा ख्याल है हुकूमत को देना ही चाहिए कि उन्होंने फिर भी उसके बावजूद भी चार्जशीट जारी की, तहकीकात जो हैं वो करवाई, और वज़ीर आज़म जो हैं वो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे रहे हैं। ये आयशा, ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि ये इंक्वायरी करवाई है, मैं इसको सहराता हूं, सच्ची बात है। और मैं मुबारकबाद भी देता हूं लाहौर हाई कोर्ट को, जिसने कल ये रिपोर्ट पब्लिक कर दी। मेरी जो तशवीश है वो थोड़ी सी इसमें है कि जिस तरह चीनी की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के बाद भी चीनी और महंगी होती रही और किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। जहांगीर तरीन साहब जो है वो आज भी माशाल्लाह घूम रहे हैं। आटे की रिपोर्ट आई, जो खुशरो बख्तियार साहब आज भी काबीना में हैं। जहांगीर तरीन की तो मतलब आप ये देखें कि ये जो लोग जिनकी आटे की मिलें हैं वो काबीना में हैं, जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो काबीना में है, जिन्होंने गलत सब्सिडियां दी हुई वो काबीना में हैं। बुजदार साहब सब्सिडियां दे के भूल जाते हैं, काबीना में हैं। शराब के लाइसेंस दे के इनको याद नहीं रहता, वो काबीना में बैठे हैं। बल्कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, पूरे पंजाब के गंदम जो है वो निकाल के इन्होंने अफगानिस्तान स्मगल करा दिया, वो चीफ मिनिस्टर बैठे हुए। तो ये बात दुरुस्त है और मैं इस बात को सहराता हूँ उस हुकूमत की कि ये इन्होंने इंक्वायरी कराई। मेरी गुजारिश है कि अब जो इसका जो मंतकी वो है वो फैसला उसके ऊपर जाइए और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं हटे। और खान साहब को, खुद इमरान खान को कहना चाहिए कि हाँ, ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मेरी गलती है और मेरी गलतियों की वजह। मंतकी इंजाम तक कैसे पहुंचेगी आपके ख्याल में? जो असल कार्रवाई होनी चाहिए वो किसके खिलाफ होनी चाहिए? और यहाँ सबसे बड़ा सवाल अवाम की जेबों से जो पैसा निकला है उसके हवाले से है कि वो वापस कैसे आएगा?
دیکھیے اگر آپ پی ٹی آئی کا ریکارڈ دیکھیں تو جب وہ جسٹس واجد تھے غالباً یا وجید تھے جسٹس جو بھی تھے نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے جب رپورٹ نکالی الیکشنز کے بارے میں کہ جہانگیر دتہ صاحب نے اور دیگر لوگوں نے الیکشن میں چوری کری تو ان کو نکال دیا گیا. یہ پی ٹی آئی کے اندر کے الیکشنز کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو نکالو. جہانگیر ترین کو کچھ نہیں ہوا. جب چینی کی رپورٹ آئی تو چینی کی رپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ خسرو بختیار صاحب کی وزارت چینج کر دی، میرے خیال سے فوڈ سیکیورٹی سے ان کو اکنامک افیئرز میں ڈال دیا اور حماد اظہر کو کہیں اور ڈال دیا. اس کو وہ حماد اظہر کی کوئی کانفلکٹ نہیں تھا، وہ ان کا کانفلکٹ تھا، سوری. خسرو بختیار صاحب کا جہانگیر ترین کے اوپر بڑا خان صاحب کو وہ آ رہا ہے، ان کا بڑا پیار آ رہا ہے ان کو، تو کچھ ہوتا تو نہیں ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی انکوائری رپورٹ آئے گی، آپ دیکھیے گا کہ کوئی ان کے کان پہ جو بھی نہیں ہوگی، مطلب یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ خالی رپورٹ کریں گے اور یہ زبانی جمع خرچ کریں گے اور یہ بات ختم ہو جائے گی. یہ بات آپ دیکھیے گا. اور یہ پھر کوئی نئے ہم کو پی ٹی آئی کا کمال یہ ہے کہ ایک نہ ایک کرائسس ہوتا ہے. تیل کا کرائسس ہوا، پھر آپ کے چینی اور آٹے کا کرائسس ہوا، آج ایل این جی کا کرائسس ہو رہا ہے. جنوری میں کمال ایل این جی کی شارٹ، ہم فرنس آئل سے اور ڈیزل سے بجلی بنائیں گے، مہنگی بجلی بنے گی. اس کے بعد پھر لاسٹ ایئر انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہاٹ منی کے چکر میں، 1500 ارب روپے وہاں پہ دے آئے. تو یہ کرائسس جو ہے یہ ہوتے رہتے ہیں. ہم لوگ جو ہے اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اپوزیشن والے، آپ جرنلسٹ لوگ بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں. ہم اگلے دنوں میں کچھ اور کرائسس آ جائیں گے، کہیں دال غائب کر دیں گے، ٹماٹر غائب کر دیں گے، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے یہ لوگ. نہیں تو ابھی ایل این جی پر جو چیزیں چل رہی ہیں آپ لوگوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو کیا اس کے اوپر بھی پھر انکوائری کمیشن کی رپورٹ بنتی ہوئی نظر آئے گی ہمیں ایونچولی؟ میں تو کہتا ہوں کہ انکوائری کمیشن ایل این جی پہ بھی بنا لیجئے، اور بلکہ انکوائری کمیشن کی ریمٹ ڈال دیجئے. جس دن پہلے دن حکومت پاکستان نے، نون کی حکومت نے ایل این جی خریدی تھی، اس دن سے لے کر آج دن تک کا انکوائری کمیشن بنا لیں، ایک امپارشل انکوائری کمیشن بنا لیں. کسی ریٹائرڈ جسٹس کے، ناصر الملک صاحب کے جیسے لوگ ہیں، ایسے کسی ریٹائرڈ جسٹس کے اس میں بنا لیں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. سب پتہ چل جائے گی کہ کون نااہل ہے، کون نیگلیجنٹ ہے، کون کرپٹ ہے اور کون ایماندار تھا، اور کس نے ملک کے فائدہ کرا ہے، کون ملک کا نقصان کرا رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. مفتاح اسماعیل صاحب، رہنما مسلم لیگ نون سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں جوائن کرنے کا. ایک چھوٹا سا مجھے یہاں پہ بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب بات ہمیں کرنی ہے کیسٹریشن کے قانون کے حوالے سے، باقاعدہ طور پر اس کی منظوری جو ہے وہ آج دے دی گئی ہے. کیا کیا چیزیں شامل کی گئی ہیں، کیا چیزیں ہٹائی گئی ہیں، اور جو ہے اس قانون کے ساتھ کیا واقعی کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہے، اسی کے اوپر ہم آج بحث ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ساتھ رہیے. آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے انسداد ریپ آرڈیننس 2020 کی منظوری دے دی ہے. ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق اس آرڈیننس سے عورتوں اور بچوں کے خلاف جنسی زیادتی کے معاملات جلد نمٹانے میں مدد ملے گی، اور آرڈیننس کے تحت جنسی زیادتی کے ملزمان کے تیز ٹرائلز کے لیے ملک بھر میں اسپیشل عدالتیں قائم کی جائیں گی. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ خصوصی عدالتیں 4 مہینے کے اندر جنسی زیادتی کے کیسز کو نمٹائیں گی، جبکہ آرڈیننس کے تحت وزیراعظم انسداد جنسی زیادتی کرائسس سیلز کا قیام بھی عمل میں لائیں گے، جو 6 گھنٹے کے اندر میڈیکل لیگل معائنہ کرانے کا مجاز ہوگا. اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ نادرا کی مدد سے قومی سطح پر جنسی زیادتی کے مجرمان کا رجسٹر تیار کیا جائے گا، جبکہ آرڈیننس کے تحت جنسی زیادتی کے متاثرین کی شناخت ظاہر کرنے پر پابندی اور قابل سزا جرم قرار دی گئی ہے. ماضی میں وزارت قانون کی جانب سے جاری ہونے والے نقاط میں یہ بتایا گیا تھا کہ مجرمان کو ان کی رضامندی سے کیمیائی طریقے سے ہی نامرد کیا جائے گا، لیکن اب مجرم کو نامرد بنانے سے متعلق رضامندی حاصل کرنے کی شرط کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. لیکن دوسری طرف اس آرڈیننس کو مذہبی حلقوں کی جانب سے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. علماء کرام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسلامی سزاؤں کے ہوتے ہوئے کیسٹریشن جیسی سزاؤں کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے. کیسٹریشن کے عمل کو غیر انسانی اور غیر اسلامی قرار دیا جاتا رہا، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی کیسٹریشن کے قانون کو سمجھنے سے بالاتر قرار دے رہی تھیں. ہمارے ہی پروگرام میں مختلف ماہرین جو ہیں وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں. چاہیے تھا کہ حکومت کیسٹریشن کی سزا کے بارے میں سوچنے سے پہلے کچھ لوگوں کو بلاتی، کچھ ڈاکٹرز کو بلاتی، ماہر نفسیات
को बुलाती है। कैस्ट्रेशन जब किया जाता है तो एक शख्स में, उस शख्स के अंदर एग्रेशन पैदा होता है, तशद्दुद पैदा होता है, शदीद गुस्सा पैदा होता है। उसकी जो जिनसी सलाहियत है वो मुकम्मल खत्म नहीं करते, उसमें सलाहियत कम हो जाती है। अच्छा। मगर जो उसमें गुस्सा, इश्तियाल, उसमें इंतकामी कार्रवाई और उसकी इज्जत नफ्स जो मजरू होती है, उससे वो बड़े खतरनाक काम कर सकता है। इंसानी हकूक का नुक्ता तो ये, पब्लिक हैंगिंग की हद तक तो खैर मामला बहुत क्लियर है, क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, बैनुल अक़वामी कवानीन तो है, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की फेडरल शरीयत कोर्ट ये कह चुकी है कि ये आर्टिकल 14 की वायलेशन में है। साबिक चेयरमैन इस्लामिक नजरियाती काउंसिल किबला अयाज जो हैं वो बार बार ये कहते रहे कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल से इस मामले पर सिफारिशात मांगी ही नहीं गई। नामर्द बनाने का कानून किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। दूसरे लफ्जों में देखा जाए तो यह कानून मजाक के मुतरादिफ है, कहना था उनका। कहा जाता रहा कि इस कानून के इतलाक से उस मर्द की औरत का क्या कसूर है, उसको किस जुर्म की सजा दी जाएगी। कानून तो पहले भी मौजूद है, मगर हुकूमतें इस पर अमल दरामद से कासिर रहती हैं। यकीनन अब इस हवाले से बहुत अच्छी चीजें इस कानून में शामिल की गई हैं, इस्लाहात की गई हैं। पुलिसिंग और शवाहिद का निजाम बेहतर बनाने के लिए काफी अच्छा काम किया गया है। ऑर्डिनेंस में जिनसी ज्यादती के मुतासरीन की शनाख्त जाहिर करने पर पाबंदी आयद करने के अलावा इसे काबिल सजा जुर्म भी करार दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत तहकीकात में कोताही बरतने पर पुलिस और सरकारी मुलाजिम को 3 साल कैद की सजा और जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि गलत मालूमात फराहम करने वाले पुलिस और सरकारी मुलाजिम को भी सजा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल को तमाम तर कानून साजी के दौरान एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, सिफारिशात क्यों नहीं मांगी गई। इस कदर अहम मामले पर कानून साजी करते वक्त तमाम फरीकैन से राय आखिर क्यों नहीं ली गई। ऐसे में क्या ये कानून मुतनाज़ नहीं हो जाएगा? क्या रेप के ऐसे कवानीन के बाद पाकिस्तान में रेप की शरह में कोई कमी आएगी? आखिर इस्लामी सजाओं को अमल दरामद उन पर क्यों नहीं किया जाता? क्या कैस्ट्रेशन से सब मामला ठीक हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा, अफसोसनाक वाक़यात थम जाएंगे? इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करा दूं। जस्टिस नासरा जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा डीजी इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर इनामुल्लाह भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मुफ्ती कबीर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डीजी साहब सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर इनामुल्लाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब पहले हमने इस मौजू के ऊपर किबला अयाज साहब को मदऊ किया तो उन्होंने कहा कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल से कोई मुशावरत नहीं की गई, कोई जो है वो सिफारिशात नहीं उस तरीके से मांगी गई। मुझे ये बताइएगा कि क्या उनके जाने के बाद या इस कानून की बाकायदा मंजूरी से पहले कोई बातचीत हुई है इस्लामी नजरियाती काउंसिल से, कोई मशवरा किया गया है आप लोगों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि चूंकि आपने बताया कि डॉक्टर किबला अयाज साहब इस वक्त चेयरमैन नहीं है तो कौंसिल मौजूद नहीं है, तो मैं जो बात करूंगा वो कौंसिल की कोई सिफारिश नहीं होगी। अलबत्ता कौंसिल की सिफारिशात और मालूमात के बारे में मैं कुछ मालूमात फराहम करूंगा। तो इस बारे से हमारे साथ अभी तक कोई राब्ता नहीं किया गया है। अच्छा, हम जी 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 डॉक्टर साहब जारी रखिए। ये जो मसला है तो इस हवाले से अगर कि ये बिल और खास तौर पर ये जो सजा है ये तो हमारे पास आया भी नहीं और न ज़ेर बहस आया है, लेकिन ये जो जुर्म है जिनसी तशद्दुद का या बदकारी का या बच्चों के साथ, तो ये मसला कौंसिल में बहुत शुरू से ज़ेर बहस रहा है। सबसे पहले तो कौंसिल की जो सिफारिश थी कि जो इन जराइम की शरई सजाएं हैं तो कौंसिल उसके बारे में सिफारिश कर चुकी है। ठीक है। हुदूद ऑर्डिनेंस में जो कुछ था वो कौंसिल की सिफारिश से था। उसके बाद फिर जब 2006 में तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ निस्वां एक्ट पास हुआ तो उस वक्त भी कौंसिल ने यही सिफारिश की कि जो शरई सजाएं हैं उनको नाफिज कर लिया जाए। ठीक है। कि उसूली तौर पर कौंसिल की सिफारिश इसके बारे में मौजूद है, ताहम बतौर खास ये बिल हमारे पास नहीं आया और आएगा तो इंशाअल्लाह हम अपने आईनी जो जिम्मेदारी है हुदूद में रहते हुए इस पर जरूर बात करेंगे। ठीक है। जस्टिस नासरा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम कानून के नुक्ता नज़र से बात करेंगे। जस्टिस नासरा साहिबा, जो दीनी मकतबा फ़िक्र है या फिर जिस तरह के इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है वो तो इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं कि जब इस्लामी सज़ाएं मौजूद हैं तो इस तरह की सज़ाओं की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। आप किस तरह से देखती हैं कानून की नज़र से कैस्ट्रेशन के इस कानून को?
میرے نظریے میں اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے کہ ایسا قانون جو ہے وہ پاس نہ ہو، اس لیے کہ جس چیز کو ہم ممنوع نہیں جانتے قرآن میں یا سنہ میں اس کی اجازت ہے، اور اس کو کہیں ممنوع نہیں جانا۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں کہ زنا بالجبر کی سزا تو جو ہے وہ پتھراؤ کے ساتھ سنسار کرنا ہے، جہاں جو شخص ہے وہ شادی شدہ ہو، اور جو نہ شادی شدہ ہو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ تو یہ دونوں سزائیں جو ہیں، اس سے یہ کیمیکل کیسٹریشن کی سزا کوئی زیادہ تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات آپ جانیے کہ قصاص کا جو شرعن ہے پروویژن، اس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عضو کسی کا جو ہے اس میں کوئی خرابی پیدا کرے تو جو شخص کرنے والا ہے اس عضو کو جو ہے آپ کاٹ سکتے ہیں، یعنی کان کوئی کسی کا کاٹ لے، اس کا کان کاٹا جائے، ہاتھ کاٹے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اسی طرح دوسرے جو اعضاء ہیں وہ بھی۔ مگر جہاں کسی کا وہ عضو ہو ہی نہ، اس کا جو متبادل عضو ہو اس کو آپ کسی طریقے سے کر سکتے ہیں ضائع۔ تو اب یہاں پہ کاٹنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ ہماری جو قانون میں اس وقت پروویژن ہے وہ یہ ہے کہ ریپیٹڈ افینڈر، ایک تو یہ ہے جو ایک مرتبہ سے زائد اس کا ہو ملزم یا مجرم ثابت ہو جائے۔ جب مجرم ثابت ہو جائے تو اس کو یہ سزا دی جا سکتی ہے کہ اس کو بذریعہ ٹیکہ یا بذریعہ کوئی ادویات اس کے رویوں میں تبدیلی لائے، اس کے رویے میں یہ تبدیلی آئے گی کیونکہ اس کی خواہش، جنسی خواہش ہے نا، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جنسی خواہش کو ختم کر جانے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں جو تشدد کا عنصر ہوتا ہے وہ بھی یقیناً کم ہوتا ہے۔ اور اس میں مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں لگی معیوب۔ اور دیکھیے انڈونیزیا اس وقت سب سے زیادہ بڑا اسلامی ملک ہے، وہاں یہ قانون رائج ہے۔ ٹھیک ہے جسٹس ناصر صاحبہ، جو لوگ ناقدین ہیں یا اس پر کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ شاید جو یہ چیز جو ہے معاشرے میں بگاڑ کی ایک نئی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ یقینی طور پر پوری طریقے سے تو جنسی خواہش ختم نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ایک فرسٹریشن ضرور پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر ایک دوسرا پوائنٹ جو وہ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مرد کی عورت کا کیا قصور ہے جو اس مرد کو اس پروسیجر سے گزارا جائے، اور پھر اس کے بعد عورت جو ہے وہ کہاں پر جا کر جو ہے وہ اپنی شنوائی کرائے یا کہاں پر جا کر اپنا مسئلہ بیان کرے۔ تو یہ کرٹیسزم آتا ہے اس کے اوپر۔ ہاں جی، اس کے بارے میں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں کہ اگر کوئی خاتون جس کے ساتھ اس کا رشتہ ازدواج قائم ہے، ان کے آپس میں کوئی تعلقات ایسے ہوں گے کہ اس کو یہ جنسی ضروریات یا خواہشات جو ہے وہ بے وجہ پیدا ہوں، لیکن اگر وہ عورت کو یہ بات تسلی نہیں دیتی تو اسلام وہ پہلا ہے نظام حیات جس میں طلاق کی اجازت ہے، خلا کی اجازت ہے۔ اگر وہ نہیں اس کے ساتھ رہنا چاہتی تو کوئی امر مانے نہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دے، کوئی اور شادی کر لے، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ سزا عائد ہوگی یا نافذ ہوگی، جو اگر بھی ہو کیمیاوی انداز سے، ہمارے یہاں مردوں کو اپنی جنسی توانائی پہ اتنا زوم ہے کہ 4 یا 5 ایسے واقعات ہوں گے تو پاکستان میں کبھی یہ واقعہ ہوگا ہی نہیں۔ ہم نے تو دیکھنا ہے کہ جو سزا ہے وہ ڈیٹرنٹ ہو۔ میں سمجھتی ہوں اس سزا کا جو ڈیٹرنٹ پہلو ہے اس کو ہم نے ضرور سامنے رکھنا ہے۔ بالکل، اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی ہے کیونکہ یہ بھی ایک بحث ہے کہ پہلے سے جو قانون موجود ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نئے قانون، سخت قانون جو ہیں وہ بنائے جائیں، پہلے سے جو قانون موجود ہیں، مسئلہ ان کے اوپر بھی عمل درآمد کا ہے کہ عمل درآمد اگر ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر شاید ہمیں اور نئے قوانین کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے اوپر بھی بالکل ہمیں بات کرنی ہے۔ مفتی قوی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بھی بات کرنی ہے۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے ساتھ میں۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انسداد ریپ آرڈیننس 2020 کی منظوری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ، اس کے علاوہ ڈی جی اسلامی نظریاتی کاؤنسل ڈاکٹر نعم اللہ صاحب، اور مفتی قوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ مفتی صاحب، میں اب آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور آپ سے آپ کی رائے لینا چاہوں گی اس کیسٹریشن کے قانون کے حوالے سے۔ کیا آپ کی رائے بھی وہی ہے جو دیگر مفتیان کرام کی رائے ہے کہ اگر اسلامی قوانین اس کے اوپر موجود ہیں تو اس طرح کے قانون کی شاید کوئی گنجائش نہیں رہتی؟ جسٹس صاحبہ نے کہا کہ اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے اگر اس طرح کی سزا دے دی جاتی ہے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، میں ہمیشہ حقائق کی بنیاد پر اور سب سے پہلے میں رہنمائی لیتا ہوں اللہ کے قرآن سے۔ صورتحال یہ ہے کہ آج کے اس زمانے کے اندر جس طرح ظلم و بربریت کو میں الیکٹرانک میڈیا کے توسط سے سنتا ہوں اور ہر پاکستانی بہرحال انسان سنتا ہے کہ جناب 6 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، اسی طرح بچی کے ساتھ ہونے والی جو درندگی ہے اس کے حوالے سے جناب جو کچھ واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں،
اس میں ایک میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ایک بل جبر اور ایک بل رضا کی تقسیم کے اوپر جناب جب گفتگو ہوئی تو میرے سارے مفتیان کرام اپنی سادگی کی وجہ سے یہی بات فرما رہے تھے جو اب وہ فرما رہے ہوں گے کہ رجم کی صورت ہے اور 100 کوڑوں کی صورت ہے. اس وقت مفتی عبدالقوی نے ایک بات کی تھی کہ بل جبر اور بل رضا کے اندر آسمان اور زمین کا فرق ہے. جو معاملہ بل رضا ہوتا ہے وہ اس کی سزا ہے. جو معاملہ بل جبر ہوگا بل جبر کے حوالے سے مجتہدین حضرات کو، علماء اسلام کو، مفتیان کرام کو اجتہاد کر کے اگر سزائے موت تک جاتے ہیں تو سزائے موت دینی ہوگی. یہ جو قانون آیا ہے کیونکہ میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، میری اسلامی عدالت انصاف کے حوالے سے جب قوانین آتے ہیں تو مجھے معلوم ہے کہ کس طرح کی ظلم و بربریت ہوتی ہے بچیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قانون بالکل درست قانون ہے. علماء اسلام اس کے بارے میں اس کی تائید فرمائے. خدا را ان واقعات کو سمجھے کہ دیکھیں ایک ہے بل رضا کی کیفیت، ایک ہے بل جبر کی کیفیت. مفتی عبدالقوی ان حقائق کو سامنے رکھ کے بڑی جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جو چیز بل رضا ہوتی ہے وہ حقوق اللہ میں داخل ہے اور جو بل جبر ہے وہ حقوق العباد میں ہے. حقوق العباد اور حقوق اللہ کی اہمیت کو میرے زمانے کے مفتیان کرام سمجھ جائیں گے تو یقیناً انہیں یہ نقطہ سمجھ آ جائے گا کہ جو ظالم ہے، جو جابر ہے، جو درندہ ہے. آپ مجھے بتائیں ماشاءاللہ آپ بھی الحمدللہ دین سے، علم سے، اسلام سے مناسبت رکھتی ہے. کفر کی اتنی سزا نہیں ہے، شرک کی اتنی سزا نہیں ہے جتنی میرے نبی رحمت نے اور قرآن نے اس بد کردار شخص کے لیے سزا مقرر کی ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، پوائنٹ آپ کا آ گیا. مجھے جسٹس صاحبہ کی طرف ایک بار پھر سے جانا پڑے گا. جسٹس صاحبہ ایک اور چیز جس کے حوالے سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید اس کو شامل کیا جائے گا، یعنی مجرم کی رضامندی سے اس کے ساتھ یہ عمل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یا سزا اس کو دی جا سکتی ہے. اب اس کو مائنس کر دیا گیا ہے. آپ کے مطابق ٹھیک ہے یہ چیز، اور کس قانونی نقطے کی وجہ سے یہ کرنا پڑا؟ یہ تو بالکل کرنا لازمی تھا کہ اگر آپ نے ملزم کی اجازت لینی ہے تو پھر الزام جو ہے اس کے اوپر مؤثر کیسے ہوگا، اور اگر وہ مجرم جو ہے وہ ثابت ہو جائے تو پھر تو جو سزا قانون دیتا ہے وہ اس کو ملنی ضروری ہے. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ اجازت نہیں ہے کسی کو کہ جس کے ساتھ یہ کوئی بدفعلی ہوئی ہو اس سے آپ کوئی غیر موضوع سوالات پوچھیں یا اس کی جو ہے شخصیت اس کے بارے میں میس میڈیا کے اوپر کچھ ظاہر ہو سکے. اس کی سیکریسی ہے، کورٹ ان کا علیحدہ ہے. 4 مہینے کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا معاون ثابت ہوں گی، وہ بھی کچھ اچھی چیزیں ہیں اس قانون کی. بہت شکریہ جسٹس ناصرہ صاحبہ، مفتی قوی صاحب اور ڈی جی اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر انعام اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.